Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to presentation about reading TOEFL. Passage 1. A snowfall consists of myriads of minute ice crystals that fall to the ground in the form of frozen precipitation. The formation of snow begins with this ice crystal in the sub-freezing strata of the middle and upper atmosphere when there is an adequate supply of moisture present. At the core of every ice crystal is a minuscule nucleus, a solid particle of matter around which moisture condenses and freezes. Liquid water droplets floating in the supercooled atmosphere and free ice crystal cannot coexist within the same cloud. Since the vapor pressure of ice is less than that of water. This enables the ice crystal to rob the liquid droplets of their moisture and grow continuously. The process can be very rapid, quickly creating sizable ice crystals, some of which adhere to each other to create a cluster of ice crystal or a snowflake. Simple flakes possess a variety of beautiful forms, usually hexagonal, to the symmetrical shapes reproduced in most microscope photography of snowflakes are not usually found in actual snowfalls. Typically, snowflakes in actual snowfall consist of broken fragments and clusters of adhering ice crystals. Okay, I will choose one person to answer my question. I will choose Triani. Triani, can you hear my voice? Yes, Tanya. Okay. The word minute in line 1 is closest in meaning to A. Tiny, B. Quick, C. Clear, D. Sharp. What the answer? Can you repeat again, please? Tanya, Yeah, can you repeat? can you repeat again the question? The word minute in line 1 is closest in meaning to A. Tiny, B. Quick, C. Clear, D. Sharp. I think the answer is A. Tiny. Okay, right. Thank you, Tanya. Passage 2.
Passage 2. Anyone who has handled a fossil bone knows that it usually not exactly like its modern counterpart. The most obvious difference being that it is often much heavier. Fossils often have the quality of stone rather than of organic materials, and this had led to the use of the term petrifaction to bring about rock. The implication is that bone and other tissues have somehow been turned into stone, and this is centrally the explanation given in some texts. But its wrong interpretation. Fossils are frequently so dense because the pores and other space in the bone have become filled with minerals taken up from the surrounding sediments. Some fossils bone have all the interstitial space filled with foreign minerals, including the marrow cavity, if there is one, while others have taken up but little from their surroundings. Probably, probably all of the minerals deposited within the bone have been recrystallized from solution by the action of water percolating through them. The degree of mineralization appears to be determined by the nature of the environment in which the bone was deposited and not by the antiquity of the bone. Okay, I will choose Mega. Mega, can you hear me? Yes, Ania. What does the passage mainly discuss? A. The location of fossils in North America. B. The composition of fossils. C. Determining the size and weight of fossils. D. Procedures for analyzing fossils. I think the answer is B. Yes, that's right. Okay, thank you, Mega. Okay, you're welcome. Next, passage 3. Several against the organization have intensified their efforts to increase the productivity of land in these countries. They have introduced new strains of seed, improved irrigation techniques, and introduced new methods of fertilization and soil management with ample sunlight for photosynthesis and modern irrigation techniques. Sustainable farming techniques should allow farmers to boost aggregate production in order to meet demand. Still, crop revitalization faced an unexpected adversary, institutional incompetence, where, where crop specialists have convinced individual farmers to abandon all farming techniques in place of new. They can readily obtain the governmental cooperation they need. The biggest hurdles are political corruption, incompetence, and the absence of marketing infrastructure. I will choose Messi. Can you hear me? Yes, Sania. Okay. In the last paragraph, the word they refers to A.
crop specialists, B. Farmers, C. Farming techniques, D. Adversaries. What the answer? The answer is A. Okay, that's right. Thank you, Macy. Okay. You're welcome. Okay, I think presentation enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Priyani, NPM 191104021. I will present about pupil reading practice. Okay, let's start. Passage 1. Joseph Pulitzer was born in 1847 in Mark, Hungary. He emigrated to the United States when he was 17 years old and was naturalized on his 20th birthday. He spent his career in journalism, working in the Midwest and New York. From 1871, he was also the owner of or part owner of many newspapers. His most famous newspaper was the New York World, which many believe was the mother for the Daily Planet of the Superman stories. The World campaigned against corruption and exposed many scandals. It was also a strong supporter of the rights of the working man. In later life, Joseph Pulitzer collapsed from overwork and lost his sight. He became dedicated to improving the quality of journalism in America and donated $1 million to Columbia University to found a school of journalism. However, his most significant contribution was the establishment of the Pulitzer Prizes in his will. These prizes for excellence in journalism have been given every year since 1917 by Columbia University. Since, since 1942, there have been extra categories for press photography and later still for criticism, featured writing and commentary. The prize was originally for $500, but today the winners of the prize receive a gold medal. However, the real value of the prize is that it confirms that the journalist who has received the award is the best American journalist of the year, a fact that is worth much more than $500 to the journalist and to the newspaper that employs him or her. Okay, I will choose one of you to answer my question. I will choose Nova Anissa. Can you hear me? Yes, Ani. Okay, listen to me. The text of passage 1 tells us that A. Joseph Pulitzer became a patriotic American. B. Later became a member of Columbia University. C. Was one of the richest men in New York. D. Worked very hard. Yes, Nova, can you The answer is B. repeat again? D. Yes, your answer is correct. Worked very hard. This text on Joseph Pulitzer shows how to get what we want through hard work. Okay, next, passage 2. All viruses are made up of two kinds of substance. First, all viruses contain proteins. Proteins are chemical substances that occur in all living creatures. A particle or molecule of a protein consists of a long chain of substances called amino acids. There are about 20 different kinds
of amino acid in proteins. This can be arranged in any order on the protein arrangements of amino acids. The protein generally forms the outer coat of a virus. This outer layer of protein encloses the second kind of substance found in all viruses, nucleic acid. Okay, I will choose one of you again to answer my question. Mega Astuti, can you hear me? Yes, Annie, I can hear you. Okay. It is clear from the passage 2 that A. Proteins are greatly damaged by viruses. B. The amount of proteins differs in each animal or plant. C. Few proteins are without amino acids. D. It is impossible to find a living thing with no proteins. A. E. A virus resistance depends on the amount of protein in it contains. Can you answer? Can you repeat again the question? Okay. It is clear from the passage 2 that A. Proteins are greatly damaged by viruses. B. The amount of proteins differs in each animal or plant. C. Few proteins are without amino acids. D. It is impossible to find a living thing with no proteins. D. E. A virus resistance depends on the amount of proteins it contains. Can you answer that? I think the answer is B. Yes, your answer is correct. It is impossible to find a living thing with no proteins because, as we know, some scientists call viruses living things, and for living things, of course, protein must exist. Okay, thank you, Mega. The Okay, you're next welcome. passage. In the 1920s, new technology allowed filmmakers to attach to each film a soundtrack of speech, music, and sound effects synchronized with the action on the screen. These sound films were initially distinguished by calling them talking pictures or talkies. The next major step in the development of cinema was the introduction of color. While the addition of sound to film revolutionized the medium, quickly driving out silent movies. Color was adopted more gradually. The public was relatively indifferent to color photography as opposed to black and white, but as color processes improved and became as affordable as black and white film, more and more movies were filmed in color after the end of World War II. As the industry in America come to view color an essential to attracting audiences, it is competition with television, which remained a black and white medium until the mid-60s. By the end of the 1960s, color had become the norm for filmmakers. Okay, I will choose one of you to answer my question again. Anissa Nurjana, can you hear me? Yes, Annie. Okay, listen to me. One can understand from the passage 3 that A. Black and white films are still a wonderful source of entertainment. B. The film industry fell into a serious crisis after the end of World War II. C. The arrival of sound films ended the popularity of silent movies. D. The introduction of color to movies didn't help movie industry in its competition with television. E.
the public was indifferent to sound films? I suppose the answer is C. Yes, your answer is correct. The arrival of sound films ended the popularity of silent movies because technology continues to evolve and can attract the attention of the audience. Okay, that's all my presentation today. Thank you for your attention. Uh, Thank you for your attention. Will be followed up by the next group. Nun wal kulami wa maesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I want to presenting about TOEFL or IELTS reading comprehension with me, Yuliana Sari. Okay, let's get started. I wanna read passage 1. Before I read this passage, I wanna show you about how the rule in this section. It seemed like the presenter before. I wanna read this passage. After I read this passage, I would like to choose one of you to answer my question. If you answer my question correctly, I wanna give you some privilege. But if you get wrong, I wanna give you some punishment. Okay, let's get started. Passage 1. Charles Darwin's theory of evolution is known as one of the most important and controversial scientific theories ever published. Darwin was an English scientist in the 19th century, best known for his book on the origin of species. In his book, Darwin postulated different species shared characteristics of common ancestors, that they branch off from common ancestors as they evolved, and that new traits and characteristics were a result of natural selection. The theory is based on the assumption that life developed from non-life and progressed and evolved in an indirect manner. Therefore, the theory of evolution, while controversial, has shaped and influenced the modern scientific world thinking on the development of life itself. Darwin was born February 12, 1819 in England. Although initially entering into medicine, Darwin chose to pursue his interest in natural science and embarked on a 5-year journey aboard the HMS Beagle, a British sloop belonging to the Royal Navy. Because of his experience aboard the Beagle, he laid the foundation for his theory of evolution while also establishing himself within the scientific community. Specifically, Darwin's keen observation of the fossils and wildlife he saw during his time on the Beagle served as the basis for the cornerstone of his theory, natural selection. Okay, I want to choose one of you to answer my question. She is Layla. Can you hear my voice? Yes, Yuli.
Okay. The question is, according to the passage, where did Charles Darwin begin to observe and formulate the basis for his theory of evolution? A. Medical school. B. Observing horse breeders. C. England. D. Aboard the HMS Beagle. Repeat the question, Teh. According to the passage, where did Charles Darwin begin to observe and formulate the basis for his theory of evolution? A. Medical school. B. Observing horse breeders. C. England. D. Aboard the HMS Beagle. Halo? Julie, Ya, I answer D. D. Maybe D. Good job, Laila. 100 for you. Thank Okay. you. For the privilege, I wanna show you after I read passage 2. So don't go anywhere. Okay? Passage 2. No student of a foreign language needs to be told that grammar is complex by changing word sequences and by adding a range of auxiliary verb and suffix. We are able to communicate tiny variation in meaning. We can turn a statement into a question, state whether an action has taken place or is soon to take place, and perform many other word tricks to convey subtle differences in meaning, nor is this complexity inherent to the English language. All languages, even those of so-called primitive tribes, have clever grammatical components. The Cherokee pronoun system, for example, can distinguish between you and I, several another people and I and you, another person and I. In English, all these meanings are summed up in the one crowd pronoun we. Grammar is universal and plays a part in every language, no matter how widespread it is. So, the question which has led many linguists is, who created grammar? Okay, Laila, I need you now. Laila, Yes. uh, Again. the privilege is you can choose one of our classmates uh, to answer my question. Okay. I will choose Effie. You can. Okay, Effie. Effie. Halo, Effie. Effie.
Okay, maybe Epi have a problem. P. Okay, Laila, choose again another person. Ojan. Fauzan, halo. Halo. Okay, I think Fauzan have problem too. Okay, Laila, choose again. I will choose Arya Saputri. Ria. Halo Ria. Yes. Can you hear my voice? Yes, Yuli. I hear. My voice. Kok my voice. My question is, in this passage, why does the reader include information about Cherokee language? A. To show how simple traditional culture can have complicated grammar structure. B. To show how English grammar differs from Cherokee grammars. C. To prove the complex grammar structure were invented by the Cherokees. D. To demonstrate how difficult it is to learn the Cherokee language. Halo Ria. Halo Ria. Yes, Yuli. Can you hear my voice? Wait, can you repeat again Oh, okay. question? In this passage, why does the reader include information about Cherokee language? A. To show how simple tradition culture can have complicated grammar structures. B. To show how English grammar differs from Cherokee grammar. C. To prove the complex grammar structure were invented by the Cherokees. D. To demonstrate how difficult it is to learn the Cherokee language. What is your answer, Ria? Maybe I answer is A. Are you sure? Yes. Okay, good job. You are right. Okay, don't go anywhere. I need you after I read passage 3. Passage 3. The next few decades will see great change in the way energy is supplied and used. In some major oil-producing nation, peak oil has already been reached, and there are increasing fears of global warming. Consequently, many countries are focusing on the switch to a low-carbon economy. This transition will lead to major change in the supply and use of electricity. Firstly, there will be an increase in overall demand as consumers switch from oil and gas to electricity
to power their homes and vehicles. Secondly, there will be an increase in power generation not only in terms of how much is generated, but also how it is generated, as there is growing electricity generation from renewable sources. To meet these challenges, countries are investing in smart grid technology. This system aims to provide the electricity industry with a better understanding of power generation and demand, and to use this information to create a more efficient power network. Okay, Ria Saputri. Yes, Yuli. Okay, you can choose one of our classmates to answer my question. Okay. Um, Nosa Patrick. Nosa Patrick. I'm here. What? Okay. Can you hear my voice? Absolutely. Okay. The question is, what has happened in some oil producing countries? What has happened in some oil producing Can countries? you text it on? Can you text it on ini chat? Oh, okay. Okay, Patrick, can you read in chat? Yes. Wait, I'm reading it. What has happened in some oil production? They are not producing as much oil as they used. I think the answer is B. They are not producing as much oil as they used to. Are you sure? Sure. Okay, good job. You are right, Patrick. Okay. Thank you, Yuli. Okay.
Okay, I think enough. That's about all my presentation. I'm sorry for all of my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Sudah, Mister. semuanya udah selesai presentasinya. Sudah sampai di kelompok terakhir. Mana kelompok terakhir? Saya, Mister. Oh, kamu kelompok toh. Kok ini sih nggak greget sih presentasinya? Kok diam? Mana ini reward and punishment-nya, mana reward and punishment? Di rewardnya dia yang Mister. milih. Kan kalau punishment-nya, kalau rewardnya dia yang milih kan, Sir. Kalau punishment-nya nggak ada, soalnya benar semua, Sir, jawabannya. Ya punishment-nya yang dipilih sama yang kena reward lah. Misalnya saya menang, saya pilih Yuli Rasari. Kamu harus TOD. TOD atau TOD nggak? Truth order. Hah? Mister. Ya, TOD. Truth order. Tadi ada suara cowok tadi. Siapa tuh suara cowok? Patrick. Fauzan ada. Patrick. Ya, Mister. Kenapa, Mister? Patrick. Mana Patrick? Ada, Patrick. Mister. Ya, Mister. Patrick nggak. Mau kamu mana Patrick? Ya, Mister. Patrick. Kok lama tak bersua nih? Kayaknya Mister baru lihat apa? Mister nggak pernah lihat kamu ya? Ada, saya Mister. Udah presentasi malah. Oh, yang di warung itu ya, yang kena marah sama tetangga itu bukan? Woi, bukan, Mister. Presentasi di warung. Waduh. Bukan ya? Beda orang Bukan, berarti. Mister. Beda, Kamu Mister. apa ini lagi narik Gojek dah? Iya, lagi jalan, Mister. Astaga. Ini. Sembari lah ya. Coba lihat sekitar. Lagi macet ya? Iya, Mister. Lagi di mana itu? Mana ya? Jalan, Mister. Saya lupa jalannya namanya apa, Mister. Waduh, Patrick. Hebat. Sudah siap? Siap. Coba Yuliana Sari kasih soal reading, di share di situ coba. Yang tadi, Sir. Yang lagi ya, yang kemarin lah. Kemarin. Yang tadi lah maksudnya kemarin. Aneh sih. Sebentar. Salah. Yuliana udah kayak provider ini aja. M3. Customer service. Ya, selamat sore Bapak Satriadi Pradana. Ini kami dari Home Credit Indonesia ingin menanyakan tentang cicilan Bapak yang tak kunjung dibayar. Itu selingan nih ya, Mister. Gadangan, Mister. Saya sering gituin di telepon sama Home Credit saya. Padahal yang minjem bukan saya, istri saya yang minjem. Yaudah, kita lihat ya. Passage 1. Nah, kan kalian kan ngelihatnya teks ya? Bener nggak? Benar, Mister. Pada kenyataannya, dalam mengerjakan soal berbau reading, ya, yang dilihat itu adalah masalahnya. Karena reading itu adalah sekumpulan pertanyaan, ya nggak? Kalau kalian tidak ada pertanyaan itu nggak usah reading.
Sama seperti kalian mereading lagi. Apa itu bahasa Indonesia mereading? Membaca wanita itu kan reading juga kan? Ya nggak cowok-cowok? Aduh, minta tisu. Mana cowok-cowok ini? Tolong Yuna, tisu Yuna. Benar. Apa sih itu? Responnya lama bener. Jadi nggak cuma cowok, nggak cuma cewek. Kalian tuh bisa reading kan? Bisa. Nah, readingnya itu tergantung bagaimana kecerdasan masing-masing manusia ya kan? Biasanya cewek itu paling mudah membaca cowok. Mitos. Hah? Enggak mitos lah, dia tuh tahu loh kalian suka sama mereka. Percaya nggak? Tapi kok kami susah ya, Mister? Bacanya. Ya kamu orang nggak peka sih. Gimana sih? Oh, bener. Makanya Nggak bisa itu, Sir. yang ada itu namanya womanizer, bukan boynizer. Apa sih boynizer? Yang nggak ada yang namanya womanizer kan yang ada nggak ada namanya apa namanya guynizer, manizer nggak ada. Womanizer karena memang cuman cewek yang susah dibaca. Kalau cowok mah mudah bacanya, ya kan? Tinggal kasih tutup botol aja udah dinikahin. Apa? Seorang psikolog bisa membaca seorang wanita. Psikolog. Sekarang psikolog mana? Yang cowok? Patrick. Mana ada aku aja ambil bahasa Inggris gini. Nah, guys, jadi membaca itu tidak hanya membaca teks, tapi bagaimana kalian bisa menerka, namanya guessing, menerka. Mau dibawa kemana ini pandangan ini, gitu kan? Kan membaca perlu mata kan? Perlu dong. Iya, kalau nggak punya mata juga kalian bisa membaca perlakuan, ya kan? Kalau cewek membaca cowok mudah. Lihat aja gelagatnya udah ketahuan nih, cowok ini suka sama gue nih, ketahuan nih, lu dibodoh-bodohin cewek lu, ya kan? Dan cewek itu nggak pernah mau mengungkapkan rasa duluan kan, pasti dia nunggu kan? Karena mereka tahu kalian itu bodoh gitu. Dan bisa dimanfaatkan ke depan. Contoh, antar jemput, jadi ojek gratis. Lalu kalian traktir mereka makan, ya kan? Nggak mungkin lah mereka makan, mereka yang bayar, ya kan? Pasti traktir cowok. Kemudian, jadi sasaran pelampiasan emosi. Tuh, cowok. Jadi udah kelihatan kan? Siapa yang pintar, siapa yang bodoh? Cara nanganinnya kayak mana itu, Sir? Gimana? Cara nanganinnya, biar kami nggak kelihatan bego-bego amat, Sir. Ya dinikahin lah. Ya enggak gitu. Berat itu, Sir. Menafkahin Kalau orang. Kalau dinikahin kan bebas kalian kan, mau ngapain mereka kan? Waduh. Benar juga. Makanya jangan dipacarin. Logika Cewek itu seorang mau cowok. dipacarin, ngelunjak. Cowok ini Mister, sadar diri Mister, kami ini cowok. Nah, betul. Kalau cewek Jadi nggak tahu langsung diri, nikah ya Mister. guys. Kami ini Langsung nikah ya. jelek. Jadi apa logikanya dan membaca? Apa logikanya tuh? Ada yang bisa ngasih teori nggak di sini? Apa logikanya dengan membaca? Membaca. Sir, dengan membaca dapat mengetahui informasi. Bagus, itu yang pertama. Dengan kalian Menambah mengetahui wawasan. informasi apa yang disukai wanita itu, maka kalian sedikit lebih dekat untuk mendapatkannya. Satu contohnya. Ngerti kan informasi? Contohnya apa informasi? Apa makanan kesukaannya? Minuman kesukaannya. Bajunya warna kesukaannya apa? Warna kesukaannya apa? Hari ulang tahunnya. Apa yang dibencinya? Ya kan? Ulang tahun tuh wajib itu. Iya wajib, mesti itu. Harus rogo-rogo kocek ya kan. Kalau miskin susah. Nah, jadi kalau udah berkorban sebegitu besar langsung diputusin kan sedih ya kan? Makanya berpikirlah kalian wahai pria, jangan memacari tapi menikahi ya. Pikirin itu. Dan apalagi selain mendapatkan informasi apalagi?
Memperluas pengetahuan, Mister. Kan udah informasi tadi. Apa ya? Wawasan. Sama aja, Mister. Sama aja. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sama aja kayak informasi lah. Apa ya? Apalagi Cewek diem aja, masa cowok aja ini. kalian punya sense of prediction. Ya, itu adalah indera prediksi, memprediksi. Kalian bisa berkata, oh ini begini ke depan, oh kalau saya begini gitu. Wih, bisa ngeliat Ya masa kan? depan berarti, Mister. Kalian bisa meramalkan apa yang akan terjadi dari membaca informasi. Benar nggak? Contoh, misalnya Patrick itu suka dengan tiwul. Tiwulnya seperti apa? Tiwul dengan taburan kuaci misalnya. Karena dia lebih suka makan kulit kuaci misalnya. Nah, ini adalah informasinya sangat luar biasa ya. Ini nggak bisa, orang nggak tahu kan kok dia suka kulit kuaci. Orang kan biasanya makan biji kuacinya. Ini kulit kuaci dimakan. Sesuatu yang aneh kan? Iya, Mister. Saya juga bingung. Nah, itu di luar dari kenormalan. Jadi kalian jangan memakai logika dalam menjawab pertanyaan reading. Tapi apa yang dia ada di konteksnya. Ada yang dituliskan di dalam passage. Saya kalian memprediksi itu dengan tepat. Gitu loh. Kalau misalnya kalian makan, apa yang terjadi kalau makan? Kenyang. Nah, itu bisa jadi opsinya kenyang. Tapi bisa keracunan. Kalau makan Bisa keracunan. Bisa nggak makan makanan keracunan? Bisa. Nah, kayak gitu. Bisa nggak makan makanan malah kurang? Nggak makan 2 hari. Bisa. Jadi opsinya nggak cuma kenyang, guys. Opsinya tuh nggak cuma kenyang. Bisa kurang, ya kan? Bisa setelah makan langsung keracunan, ya kan? Setelah makan langsung merangsang, gitu kan? Banyak lah opsinya, ya kan? Jadi ini perlu pemikiran yang logis. Itulah mengapa pengetahuan prediksi harus ada. Dan juga logika dalam menerka. Tahu menerka? Menyerang. Menerka kok menyerang? Ini gundule. Menebak. Hah? Mengira. Mengira. Ya. Mengira. Menerkam tadi itu. Menerka. Oh, iya, Ini orang sukanya Salah dengar. menerkam aja nih, wah, bahaya, agresif banget nih, bahaya nih. Kalau pacaran bahaya, langsung kecelakaan ya. Sukanya menerkam. Ya, ada lagi, apalagi selain mendapatkan informasi dan juga memprediksi, apalagi Meningkatkan konsentrasi. fokus. Jadi kalau membaca itu kalian harus punya fokus yang sangat tinggi ya. Fokus. Tahu fokus? Konsentrasi fokus. Pernah fokus nggak dengan seseorang? Ditanya pada bisu. Pernah, Nanti Sir. salah fokus nanti kalau fokus. Ojan pernah fokus nggak Ojan? Mana Ojan? Nah, Pernah fokus nggak dengan sesuatu, Pojan? Pernah, Sir. Malah apa susah. Apa, Jan? ini? Kamu Ngamuk. fokusnya apa, Jan? Apa? Fokus kamu apa, Jan? Fokus saya apa? Fokus sama cita-cita. Ay, terlalu abstrak lah fokus sama cita-cita. Apa cita-citamu, Jan? Cita-cita saya Jan, ingin kamu berbagi cita-cita, apa Jan. kedua orang tua. Cita-cita Ojan adalah bercita-cita, ya kan? Apa sih dari itu? Apa, Jan, cita-citamu, Jan? Apa ya? Nggak ada kayaknya, Mister. Yang penting sukses Emang- itu aja. Aduh, ya ampun, apaan sih, Jan? Jan, hidup itu harus terarah dan terukur, Jan. Jangan, itu namanya nggak Aduh, nggak fokus Jan. berarti saya. Jadi reading itu harus fokus, Jan. Jangan sampai nggak fokus. Ngerti kan maksudnya sampai sini? Fokus dan nggak fokus ini?
Ngerti, Sir. Itu adalah Ngerti, Mister. kamu punya satu tujuan untuk dicapai. Itu fokus. Satu tujuan. Kalau dalam reading kamu punya satu soal untuk dijawab. Jawab. Kalau kamu nggak fokus, jawabanmu asal. Karena asal nggak boleh palsu, ya kan? Apa sih ini kayak acara TV? Nah, gitu. Ya. Yang pertama tadi mendapatkan informasi, kedua memprediksi, ketiga fokus. Ada lagi? Mencegah Alzheimer, kalau nggak mencegah demensia, Mister. Wih, ngeri amat Alzheimer. Soalnya kalau demensia. kita ngebaca kan, otak kita tuh tetap aktif, terus nggak mudah kehilangan ingatan. Kan kalau Alzheimer kan sering hilang ingatan. Mantap jiwa. Jadi kita harus banyak membaca supaya tidak hilang ingatan ya. Ya, jangan cepat lupa gitu. Terus ada orang yang kena Alzheimer, dia kerjanya baca terus, tetap aja dia Alzheimer. Sir, saya sering baca, Sir. Sering lupa juga, Sir. Gimana ya, Sir? Baca apa? Baca Kamu WA ya? Pet, awas kecelakaan, Pet. Baca buku. Fokus, Pet. Baca buku lah. Baca WA. Saya tahu kamu nih. Nah, apa gara-gara kita sering chat? Iya, baru kamu tahu. Saya dari Angie. Wah, dari Angie. Siapa tuh Angie? Apa? Saya mendapatkan informasi baru. Terus saya kepo. Kepo, saya memprediksi. Prediksi saya salah apa benar itu tergantung tindakan netizen. Ya kan? Jadi siapa tuh Anggi? Anggi lagi. Angie. Itu Anggi ya bahasa Indonesianya ya? Itu ceweknya Patrick ya? Siapa, Mister? Anggi. Mana Patrick? Nah, nama panjangnya tuh Engine. Jadi Ya, bacanya Mister. Anggi. Karena dia kan punya mobil, jadi patamnya Engine. Low engine. Still dia, Sir. Kode engine. Oke. Jadi 4 ya, itu tadi tambah lagi untuk menjauhkan dari Alzheimer atau demensia. Demensia itu lupa ya. Terus apa lagi? Memperbanyak kosakata, memperluas kosakata. Oke. Boleh memperluas kosakata. Apa lagi? Yang paling penting dalam kehidupan ini kita refleksikan dalam reading. Adanya manajemen waktu. Kalian pas tes dikasih waktu 60 menit. Kalian bacanya lama bener. Satu soal itu 30 menit. Jadi cuma baca 2 soal. Dari 50 soal. Itu macam apa itu? Kalian baru nomor 10. Sementara 50 soal diberikan. Tinggal sisa 5 menit lagi. Apa yang kalian lakukan? Asal. Pasti panik. Kicuk. Capcip, kembang kimpul, ya kan? Asal, Mister. Ngasal pasti. Nyontek sana sini, sedapatnya sampai bintitan. Banyak lah. Panik. Kalau orang panik itu nggak kontrol. Betul itu. Nggak ke-manage. Iya, orang panik itu apa aja nggak jelas. Nendang bola nggak jelas. Kalau orang panik itu. Jalan nggak jelas. Ngelihat nggak jelas. Itu orang panik. Jadi jangan sampai kalian tuh dikuasai oleh panik. Orang panik itu nggak punya logika. Mati logikanya. Orang panik itu sangat ngeselin. Benar nggak? Benar. Contoh, kayak anak matematika yang mati di embung kemarin 2 orang. Aduh. Karena apa? Mereka panik. Udah bodoh, panik. Cocok. Udah tahu embung, dalam kan? Itu nggak dites dulu apa mau nyeburin anak ke situ. Dia bisa berenang apa enggak, ya kan? Pas udah kejebur dia nggak bisa berenang, panik kan akhirnya. Dan yang jeburin bertanggung jawab nolong, malah mati juga dia karena panik. Dia juga nggak bisa nyelamatin orang. Ditarik Berenang sama penting, Mister.
Kenapa? Belajar berenang tuh penting, Mister. Iya, belajar berenang penting. Ada yang bisa berenang tapi nggak bisa ini juga lemas, ada. Dia bisa berenang tapi lemas karena dia mau makan buah setan. Cool deh. Apa sih? Paham nggak nih yang tahu One Piece? Luffy itu mau sehebat apapun dia menjadi motor, tetap aja nggak bisa berenang kalau kena air laut. Lucky itu, Mister, pecinta One Piece. Nah, itu kan ada gambarnya Luffy itu, kan? Monkey the Luffy itu kan? Ya, Gi? Monkey the Lucky, Mister. Oh, Monkey the Luffy. Mana Lucky? Lucky. Go. Lucky, coba. Bener nggak, Gi? Si Luffy itu nggak bisa pinter berenang, tapi kalau kena air laut lemas. Iya, karena dia makan buah setan. Ya iya, makanya tadi saya ngomong gitu kan. Iya. Nah, yang nggak tahu, ya udahlah nggak tahu. Keren ya. Wow. Ya, jadi walaupun bisa berenang, tapi dia nggak bisa menggerakkan apa-apa karena lemas. Jadi sama aja kan intinya. Jangan bodoh lah intinya. Kalau udah tahu nggak bisa kena air laut, ya jangan kena air laut, terbang di angkasa menggunakan Gear 4 ya kan. Nah, Bapas. Mapas kan. Jadi paham di sampai sini kalian? Alhamdulillah. Paham, Sar. Paham. Jadi logikanya dalam tes ya, ingat guys, dalam tes itu cuma sekali tes. Apalagi kalian IELTS itu bayarnya 3.500.000 guys. Kalian tes sekali nilai jelek, ya Allah sedih guys. Habis sudah duit orang tua kalian kumpulin itu 3,5 juta. Mau nggak kalian tes 3,5 juta hasilnya jelek? Gak dipakai kemana-mana? Enggak. Hah? Pasti nggak mau kan? Sama dengan kehidupan guys. Kehidupan kalau salah langkah rusak kalian guys. Bener nggak? Makanya saya bangga ngeliat Patrick bekerja dia banting tulang untuk menjadi supir gokar ya kan. Ini awal yang sangat baik ya. Kumpulin dana buat nanti masa depan yang lebih indah gitu. Kita nggak semuanya akan jadi guru kan, tapi kita adalah guru guys. Guru bagi diri kita sendiri lah minimal. Jadi reading itu memberikan kalian yang terakhir adalah kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Saya ngeliatin Mega Asuti ini nutup mata aja tadi. Disturbing banget dah. Kenapa sih Mega kamu tutup mata tuh? Pusing deh. Aurat, Mister, muka itu. Oh, aurat muka, pantesan. Kok Yuliana nggak ditutup mukanya? Lagi proses, Yuliana lagi proses katanya. Nutupnya nggak pakai nikop juga, ya kan? Ini terlalu ekstrim ini nutupnya. Ya. Udah, jadi apa? Membaca untuk mendapatkan kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Dapat membedakan yang baik dan benar. Baik dan buruk. Kebijaksanaan itu adalah hal yang membuat kalian tidak pernah panik. Contoh, kalian itu kalau dewasa, pasti kalian nggak cepat marah. Bener nggak? Benar. Misalnya, ada yang membunuh ibu kalian. Apa yang kalian lakukan? Apa ya? Nangis. Hah? Kaget dulu lah pertama, kaget dulu. Kaget, Sar. Terus Emosi mencari pasti. tahu sebabnya, jadi detektif gitu. Wih, Paujan ini kebanyakan hayal. Gak mungkin. Ini kayak nonton detektif Conan kayaknya aja. Ini di depan muka kalian loh, di depan mata kalian loh, ibu kalian dibunuh, digorok orang. Pertama pasti istighfar, pasti Mister saya. Istighfar. Terus? Ibu. Teriak, habis istighfar teriak. Enggak waras. Teriak?
Contohin Habis teriak bingung, Mister. Istighfar Enggak lah, lagi. jangan bingung. Gimana? Ya bales lah, orang dibunuh depan muka, ge. Yakin balas? Nah, mana pembunuhnya? Nggak tahu. Ya, kan dibunuhnya depan muka tadi katanya. Depan muka. Tapi kan kita juga harus mikir kalau kita kalian dibunuh. jadi tuh proses dihukum dulu. Astagfirullah, kelamaan. Keburu dibunuh Kan balik. biar dia terjerat, maksudnya biar dia juga sengsara loh, rasain apa yang kita rasain. Wah, ada psikopat ini mah. Ciko. Boleh. Coba Ojan, coba gimana Jan? Oh, pembunuhnya ada depan kita gitu, Mister. Iya, kan rumah kamu dirampok loh. Kamu sekeluarga di sana, dibunuh ibumu, digorok di depan mukamu. Wah, kalau kayak gitu mah saya tangkep malingnya, tapi jangan dibunuh malingnya. Langsung. Loh, itu malingnya bersenjata semua, emang berani kamu? Oh, bersenjata semua itu malingnya. Ini rampok Ojan. Gimana ya? Nah, bingung kan? Mulai panik. Aduh, panik. Pakai flashbang. Aduh, flashback. Emangnya kamu udah siap, udah tahu mau ngerampok? Belum pernah kerampokan, Mister. Belum pengalaman. Ya ini simulasi loh. Laju kamu, semua yang di buku itu kamu laksanakan semua ya? Enggak lah, masa kamu bisa terbang di atas pelangi? Nggak mungkin lah di dalam buku itu kamu bisa kayak Harry Potter, Expelliarmus. Nggak mungkin lah. Aduh. Gimana, Jan? Terjang. Gimana, Jan? Gitu. Terjang, udah pasti mati. Kalau dia ngingin pisau, tangkis pakai kaki. Harus bela diri, itu penting juga, Mister. Ya dia ngapain pakai pisau? Orang dia pakai golok. Biasanya rampok pakai golok. Kuli-kuli ya. Yang paling possible apa yang paling mungkin kamu lakukan? Lari. Menyelamatkan nyawa lah. Menyelamatkan nyawa yang bisa diselamatkan. Menyelamatkan diri nggak bisa, dikepung. Iya, dikepung orang 5 orang masuk rumah kamu rampok. 5 orang pakai senjata semua. Pakai baygon. Satu orang pakai pistol api, senjata api satu orang. Yang lainnya pakai golok semua. 4 orang samurai satu. Ya udah pasrah dulu aja, Mister. Adalah baygon. Oh, udah berikhtiar aja. Yang pertama lakukan, Mister. Baygon. Jadi intinya guys ya, manusia itu akan mengingat Tuhan ketika lagi dalam kondisi seperti itu, benar nggak? Benar. Baru dia Kenapa nggak dibalik logikanya? Jadi kita minta perlindungan Tuhan sebelum terjadi kejadian itu. Ya bukan dibalik logikanya, ya kan? Sebelum terjadi kejadian itu kita meminta kepada Tuhan supaya jangan dijauhkan dari hal itu. Maksudnya dijauhkan, jangan sampai ada hal itu. Iya. Kalau misalnya ada hal itu, langsung terjang kata Ojan. Jangan takut, kamu langsung masuk surga, Jan. Betul itu. Kamu mati dibunuh perampok, masuk surga, Jan. Mati lawan mereka. Asli, minimal kamu bunuh 2 orang lah, nggak masalah. Kalau terjangnya nggak nyampe deket tembak dulu nggak apa-apa, yang penting syahid. Yang penting syahid. Jangan takut, karena hidup dan mati itu sudah ada takdirnya. Benar nggak? Betul. Iya, kamu hidup juga. Kita mundur dulu, Mister, untuk nyerang balik nanti. Ya itu kalau punya strategi, kalau masih otaknya kepake, namanya panik gimana? Mundur kalau dulu, otaknya Mister. kepake, pakai strategi. Apa kira-kira strateginya? Ya kamu mundur, Mister. Dulu. Salah. Di rumah ini. Kalau kata The Word of Art itu bukunya Sun Tzu, tahu nggak bukunya Sun Tzu? The Art of War. Tahu, Mister, Ya, tahu. jika kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu, maka jadilah pasukannya. Habis itu berkhianat. Jadi kamu menjilat si rampok ini. Kamu jilat, ya caranya gimana lah menjilatnya. Supaya kamu nggak dibunuh. Minta ampun ya? Karena ini masalah psikologi sih. Kalau masalah bunuh itu kan psikologi kan. Berarti dia udah psycho banget kan istilahnya. Nah, pas di orang psycho, kamu jadi pura-pura psycho juga kayak di orang.
iya bunuh aja tuh, goblok tuh bokap gua tuh, gitu, misalnya gitu. Ya kan? Karena nasib-nasiban juga kan bakal selamat atau enggak kan? Makanya kalau kamu nggak bisa mengalahkan musuhmu, jadilah pasukannya. Itu. Waduh, harus merelakan itu. Paham nggak? Paham. Dapat dari mana saya hal itu? Halo sayang. Dari membaca. Dari baca The Art of War-nya Sun Tzu. Nah, keluar lagi itu di startup drama Korea tuh. Keluar tuh. Waduh, teori itu. spoiler. Loh, emang belum nonton? Belum. Udah, Mister. Rugi nggak nonton. Baru Ya, setengah episode. jadi startup itu ilmunya seperti itu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu karena terlalu hebat, maka jadilah pasukannya. Kamu ya menjilatnya lah supaya bisa menerima kamu untuk mengampuni kamu gitu. Itu nanti pas sudah diampuni, saatnya kamu tusuk dari belakang. Nah, itu dia pengkhianatan dimulai. Jadi psikologi itu dipakai. Orang itu pakai psikologi gitu loh. Jangan nekat, jangan panik. Begal itu kan juga punya perasaan sih. Ya nggak? Oh. Kalau begalnya cowok malah lebih mudah digoda, ya kan? Yang penting hidup dulu. Apa kamu pengen mati langsung gitu? Nggak apa-apa, mati langsung jihad jatuhnya. Tergantung sih maunya gimana. Ya, jadi itu simulasinya. Sama kayak tes. Itu cuma satu pilihan. Dan kalau pilihan itu salah, ya salah. Paham nggak? Paham. Paham. Satu pilihan. Kalau pilihan itu salah, ya salah. Itulah tes. Jadi, jangan sampai kalian salah memilih. Salah memilih pasangan, salah memilih pekerjaan, salah memilih keputusan, salah memilih kehidupan. Oke, jadilah orang bijak, bacalah terus. Cari informasi, prediksi, fokus, kemudian kalian cari yang namanya kesempatan. Ya. Sehingga orang-orang yang bijak itu adalah orang-orang yang penuh dengan informasi dan ilmu pengetahuan. Itu aja. Ada pertanyaan sejauh ini? Kita minggu depan udah mulai UAS ya. Minggu depan UAS. Lah tanggal 23 minggu kapan? Tanggal 23 kan mulai tanggal 23. Oh ya. Ya kan? Ya. Jadi tolong Di tanggal pelajari, pahami, prediksikan, fokus, ya kan? Dan jangan lupa manajemen waktu. Manajemen waktu itu paling penting. Ada yang mau tanyakan lagi sejauh ini? Yuliana, kenapa itu kok horor banget backgroundnya? Seperti horor ya, kayak Belum ngidupin lampu, Sar. Yuliana ya, cepet bener. Hah? Belum ngidupin lampu. Setan ya? Hah? Mati lampu? Oh, kirain kok kayak kedap-kedip gitu, kayak pengabdi setan gitu. Nah. Ya nggak usah pakai dukun ya, nanti jawab pertanyaan reading ya. Ini Yuliana kayaknya sudah mulai memakai dukun ya. Oh, ngeri kali itu. Ya, silakan mau tanya. Kalau mau nanya. Kalau nggak nanya ya udah. Kita akhiri sampai di sini. UASnya gimana minggu depan? UASnya gimana, Sir? UASnya jawab pertanyaan, saya kasih passage, saya kasih artikel 1, 2, 3 di WA, kalian baca, terus kalian jawab deh dengan waktu yang ditentukan. Semua kamera on. Mana nih kameranya on? Cuma Yuliana aja yang kameranya on. Wih, Lucky, mantap. Lucky ini kok kayaknya bukan seperti Monkey the Lucky nih. Cocoknya ini menjadi Monkey the Garp ini. Kakeknya Luffy, ya, yang gede itu kan. Oke, Patrick lagi nyari pelanggan ya. Laila lagi di mana itu Laila itu? Banyak cucian. Samping Patrick ada ceweknya biasanya. Sama Patrick ceweknya. Coba lihat sebelah. Bagi-bagi loh nih, Pat. Prediksi bener nggak? Coba lihat sebelah. Kiri Patrick, kanan. Sebelah kanan Patrick. Mana? Kanan sana lah. Loh, dia ini nggak nyetir ya ternyata ya? Loh. Penumpang. Kamu nggak nyetir ya, Pat?
Oh, Patrick berarti disetirin. Lagi Senin. Lo lagi nemenin. Dasar kamu cowok nemenin. Waduh. Oh. Jangan sampai salah tulis ya. Typo ya. Nemenin itu ya. Bahaya itu kalau M-nya jadi N. M-nya jadi N. Betul. Oh. Nemenin. Ojan ini. Tahu. Oh ya, udah Epi ada, Dian ada. Dian gimana Dian? Woi, Anissa. Oke, Ria Saputri. Di mana? Ini pada di rumah semua ya? Nggak di kosan ya? Di rumah, Mister. Di rumah, Mister. Kosan apa kabar tuh? Ya, Kosong. keluar. COVID lagi merajalela. Elah, Mister. Ya. Triani mana Triani nih kok? Ini ada siapa ini yang Monster Inc itu? Siapa namanya itu? Yang mata satu itu? Temennya Bu. Minion. Temannya Mike. Dajjal. Oh. Kenapa kok pakai fotonya temennya Mike? Nopa ada Nopa. Oke, berarti ada orangnya, nggak cuma Mega Ascuci, Niko, Sania, ya, Imalia Sukileling, Ria masih horor masih hitam gitu. Kayak saya melihat ada falak di situ. Imalia? Hah? Ini Imalia apa falak? Oke, Bilkis. Ada Paras. Paras mana Paras? Mary mana Mary? Nopi. Ini di orang ini kayaknya cuma standby aja, bisa tinggal masak ini kan. Halo teman-teman. Halo guys. Ya Allah, Jan. Jan, kamu di Jan di mana? Sukabumi. Allah, kau dekatnya. Tapi daripada Anissa Nurjana di mana rumahnya? Saya rumahnya di Garuntang. Oh, di Garuntang. Rumah kirain di Grand Line. Wow, Grand. Kalau enggak di ini, di mana? Gapi. Di Wano kan Ki? Wah, belum ke sana saya. Belum. Ya udah. Besok-besok ya. Laila kenapa cuman setengah aja itu Laila? Rumahnya di mana Laila? Oh ya, Canggung. Kalian, Mister. Wih, Kalianda. aja tuh. Iya, kali kamu itu. Kali kamu. Iya, kali saya. Kaliawi, kali kamu, kali gua, ya kan? Kali Anda itu sama kali gua itu. Sama kali saya itu sama kali Anda. Salah sih kali kamu. Ya, oke guys, itu aja dipersiapkan. Ini kok cuman 19 orang yang datang ini? Kemana yang Lagi lain? bocan, Pak. Bocin. Ya, nggak apa-apa lah daripada bucin ya kan dengan bocan. Ya kan? Tuh kayaknya Patrick itu bucin itu kayaknya. Gila sih, Pak. Gila. Patrick bucin. Mister. Mana coba lihat dulu di depan itu siapa yang nyetir. Ini. Gimana? Tuh kan? Tuh. Mister. Jalan loh ya. Minggu depan saya kasih kesempatan, saya akan berikan kesempatan sekali lagi untuk bisa tes. Kalau gagal sekali lagi tes karena saya lagi manusia. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oh.
Ya, Alhamdulillah. Luki. Mister. Jangan kebanyakan makan daging, Luki. Ya kan? Nanti Ya, kayak Pak. Lucy. Ya. Oke, tidak ada yang tanyakan, kayaknya sudah mengerti lah ya. Tolong kasih tahu teman-temannya yang nggak hadir di meeting kita hari ini untuk bisa mempersiapkan diri. Wih, Nopi ngeri amat sih, Pi. Astaga. Wih, ngopi Bang ngopi. Nopi apa ngopi? Dah. Oke. Itu aja ya. Tolong dipersiapkan. Insya Allah saya orangnya baik kok. Nggak mungkin saya kasih nilai yang jelek. Karena ini online juga ya. Ya doakan aja saya dalam setiap doa kalian, dalam sholat kalian, dalam sholat malam kalian, doain saya supaya saya memberikan terbaik buat semua umat ya kan. Amin. Amin. Ya, oke, that's all for today. Thank you very much. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam